अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एटेट। सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन, आप कल शाम से ये देख रहे हैं एक मुबैना वीडियो है, रिलीज़ हुआ है नैब चेयरमैन के मुबैना तौर पे उनके हवाले से अलेजिडली, और उसके बाद हमने देखा है कि आज भी दिन भर उससे रिलेटेड और वो गिरोह जिसका कहा जाता है कि वो इसमें मुलव्वज़ हैं, ये तमाम जो एक गिरोह है जो ख़वातीन को फंसाता है फिर गड़बड़ करता है, तो उन पर भी स्टोरीज़ आती रही हैं। और ये बस हम ये कहना चाहेंगे कि हज़ार सवाल उठते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत से सवाल उठते हैं जब इस तरह की चीज़ की जाती है, और उन सवालात के जवाब मिलने चाहिए, हर सूरत मिलने चाहिए। ये सुनिएगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा। आसिफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं, वो पीर वाले दिन असेंबली में मोशन मूव करेंगे, स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की तहकीक करे, तफ्तीश करे कि इस मामले में हुआ क्या है। नाज़रीन, ये एक सियासी जमातों से बालातर ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंक्वायरी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इदारे की बात है, एक अहम इदारे की बात है, और उस इदारे के हवाले से हमें मालूम है बहुत से लोग हैं और बहुत सी अहम जगहों पे बैठे हैं जो कि इस इदारे का निशाना तो नहीं बनते, लेकिन इस इदारे को उनके हवाले से केसेस करने पड़ते हैं। और हम भी इस इदारे के बारे में नैब के हवाले से बात करते रहे हैं कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमने देखा कल रात को, कल शाम को जो वीडियो लीक किया गया और दिखाया गया, और नाज़रीन ये एक निजी चैनल पे हुआ, उन निजी चैनल के हवाले से फिर हमने देखा कि पीएम हाउस ने एक्शन लिया, पीएम की तरफ से एक्शन लिया गया कि उसके जो मालिक हैं उनको कहा गया मीटिंग्स पे आने से रोका गया, और फिर ये क्योंकि वो वहाँ एक एडवाइज़र के हवाले से काम कर रहे थे, और फिर ये कहा गया कि उनको बरतरफ कर दिया गया। हक़ाइक़ क्या बरतरफ किया या नहीं किया, लेकिन पीएम ऑफिस में बैठे हुए किसी शख्स के चैनल से इस तरह की चीज़ बाहर आए, वो बहुत गलत है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, हम कल से सुन रहे हैं, कोई कह रहा है जी इसका फ़ायदा किसको होगा। फ़ायदा बहुत से लोगों को होगा, खाली वो सियासी जमातें नहीं जो कि जिनके खिलाफ नैब केसेस कर रही है, और भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पीएम ऑफिस के अंदर भी लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, केसेस चलने चाहिए, अपने तरीक़े से चलने चाहिए, लेकिन ये बात जो है कि किसी पर इस तरह से कीचड़ उछाला जाए। और फिर ये नैब के जो चेयरमैन है, आपने देखा कि जावेद चौधरी साहब के हवाले से मुबैना इंटरव्यू भी हुआ, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा, उस पर भी बात हुई, तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज बन के सामने आ गई हैं। लेकिन ये जो वीडियो की चीज़ है, ये यकीनन जो इदारे हैं जिनकी सबसे अच्छी इंटेलिजेंस है उनको भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इसकी तह तक पहुँचना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, किसने करवाई, और इस तरह की चीज़ को रोकना चाहिए। नहीं तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि इदारों को भी आप इस तरह कर दें, इंडिविजुअल्स को भी ऐसे कर दें, सियासतदानों को भी कर दें, ये कर दें, तो ये फिर बात जाके रुकेगी कहाँ। ये जो चीज़ हुई है, इस जो भी इसमें मुलव्विज़ है, जो भी जिम्मेदार है, वी शुड गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। और इसलिए ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, बिल्कुल पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपने तय चाहते हैं कि वो कोई और इंक्वायरी कमेटी बनाए, इदारों को इन्वॉल्व करें, हसास इदारों को, वो होना चाहिए। ये जो वीडियो निकला है, ये जो सारी कहानी बनी है, फिर हम रिपीट करते हैं कि ये इसके हमें तह तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो ये फ्री फॉर ऑल जो है, ये ना मुल्क के लिए अच्छा है, और ये ना मुल्क के आगे चलने के लिए अच्छा है, ना इंसाफ के लिए अच्छा है, ना कानून के निफाज के लिए अच्छा है। तो ये बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद नाजरीन, जब हम इंक्वायरी की बात करते हैं तो, और जब इदारों की बात करते हैं और मुल्क की बात करते हैं कि आगे किस रुख जाना है मुल्क ने, तो बच्ची जो फरिश्ता जिसको मार दिया गया, जिसके साथ ज़्यादती मुबैना तौर पे, उसके हवाले से जो हमने देखा कि पुलिस ने एक लापरवाही की,
کرمنل انہوں نے لاپرواہی کی. انہوں نے لاپرواہی تو چھوٹا سا لفظ ہے, بہت انہوں نے بڑا جرم انہوں نے کیا. انہوں نے اس بچی کا ایف آئی آر نہیں کاٹا. پھر یہ بار بار آپ سن چکے ہیں ٹیلی ویژن پہ اتنے دنوں سے کہ 4 دن لگے ایف آئی آر کاٹنے میں. اس کے بعد اس کے باپ کو کہا گیا کہ جھاڑو دو آ کے وہاں پولیس اسٹیشن میں. اس کے بعد بھی کیس ٹھیک سے نہیں چلایا جا رہا تھا. اس کے بعد لوگ نکلے باہر, سڑکوں پہ نکلے. پھر ہم نے دیکھا ایک گروہ نکلا, پھر اس کے گھر والے نکلے, محلے والے نکلے, اور پھر پارٹیز بھی انوالو ہو گئیں. اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی اس پر جو نوٹس لیا, اور اس کے بعد ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ٹویٹ دیکھی. تو جو ادارے جو ہیں, جو ان کی ذمہ داری ہے, جو جن کا کام ہے کہ گارڈینز ہیں شہریوں کے اور لا انفورسمنٹ کے, اگر وہ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ وہ ایک بچی کے ساتھ جو 3 پولیس والوں نے مبینہ طور پہ زیادتی کی تھی, وہ بھی کیس چل رہا ہے. اس کیس کے حوالے سے جو بچی ہے فرشتہ, وہ جو بچی تھی فرشتہ, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. جو یہ بچی تھی, اس پر جو جتنا کہا جائے پولیس والوں کے حوالے سے جو غلطی کی ہے, زیادتی کی ہے, اور پھر یہ تو ایک کرائم کا حصہ بن جاتے ہیں جب آپ وہ سٹیپس نہیں لیتے جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جب ایک واقعہ پیش آتا ہے, یہ ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی کے لوگ, پی ٹی ایم کے لوگ, انہوں نے یہ قصہ لے کے اس کو ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی. یہ کہنے کی کوشش کی کہ ایک خاص گروہ, انہوں نے کہا جی پختونوں کے خلاف ہے یا افغانز کا, یہ تمام جو چیزیں کی. اور پھر اس کے بعد فوج کو اٹیک کرنا شروع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی فوج نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات کرتے رہیں گے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے اگر بچی کے ساتھ زیادتی کریں پولیس والے, یا آپ اگر ایک بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو آپ اٹھا کے آپ اپنی سیاست چمکائیں اور آپ اداروں کے خلاف بولیں, یہ بہت غلط ہے. ہم اس کو بڑی سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں. ہم اسی طرح سے جب کبھی ادارے کے خلاف کچھ پتہ چلتا ہے کہ غلط کیا ہے تو ہم اسی پلیٹ فارم سے ادارے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے کہیں گے کہ فوج کو اس میں ملوث کرنا, اداروں کو ملوث کرنا, اور ایک بالکل آپ بلینکٹ کنڈیمنیشن کر دیں گے, بالکل غلط ہے. وی کنڈیم دس. اور بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اور یہ بچی ہماری بچی ہے, اور یہ جو 3 پولیس والوں نے جس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی لسانیت پہ کوئی نہیں گیا تھا کہ اس کا ایتھنیسٹی کیا ہے, اس کا گروپ کیا ہے. اور یہ جو درندے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ بچی کون سے خاندان سے ہے, کس شہر سے, کس پروونس سے. جو زیادتی ہے زیادتی. اگر یہ بچی کہ افغان نیشنل بھی ہوتی, اگر اس کے پاس افغان پاسپورٹ بھی ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ ایک پاکستانی بچی کے ساتھ کسی نے کیا ہو. تو جو آپ اپنی سیاست مت چمکائیں, اور یہ نہ کریں کہ آپ ایسا ماحول بنائیں کہ آپ یہاں ایک افراتفری پھیلا دیں. تو جو ہمارے دوست ہیں جو مختلف پارٹیز کے ہیں, جنہوں نے یہ محسن داوڑ کا میں نام لوں گی کہ انہوں نے کہا اور اتنا اس چیز کو اٹھایا اور اس کو استعمال کیا سیاست کے لیے, یہ بہت غلط ہے. خدا را آپ لوگ ذمہ داری سے آگے چلیں, یہ غلط کیا. اور گل علی جو ہیں وہ بہت ایک سمجھدار ہیں, اور انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بولی ہیں, کھڑی ہوئی ہیں, بات کی ہے. لیکن جو اس دن انہوں نے بات کی ہے فوج کے حوالے سے, اور ایک بلینکٹ جو کرٹیسزم ہے, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر ضرور بولیں اور ایویڈنس لائیں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ہیں یا بولنے والے اس حوالے سے. لیکن جو یہ بچی کا نام لے کے, بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو لے کے تو ایک تفرقہ پھیلانا, یہ بہت غلط ہے. اور ہم کہیں گے کہ اس طرح نہ آپ کی سیاست آگے بڑھے گی, نہ آپ کے مقاصد آگے بڑھیں گے, نہ پاکستان آگے بڑھے گا. بہرحال تو ان کیسز پر ناظرین ہم اس پلیٹ فارم سے ہماری تو نظر رہے گی. اور اب ہم چلتے ہیں, ایک جو مہمان پاکستان آئے ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے لوٹ جائیں گے, ایرانین فارن منسٹر جواد ظریف صاحب پاکستان. تو ناظرین جواد ظریف صاحب یہاں تشریف لائے ہیں کیونکہ ان کا ملک اس وقت
خطرے سے دو چار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے جو ہیں جنگی بیڑے وہ خلیج میں آئے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے اب اقتصادیات کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. 2-3 روز سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کوئی 2000 پوائنٹ سے زیادہ بڑھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ڈالر کی بھی قیمت 50 پیسے کم اوپن مارکیٹ میں تھی. پہلے 50 پیسے, دوسرے دن بھی شاید 50 پیسے کم تھی. جو تنقید کرتے ہیں حکومت کی وہ کہتے ہیں جی یہ غلط بات پہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اصل میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کیونکہ وہ فنڈ دیا ہے, سپورٹ فنڈ, اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے. جو سپورٹرز ہیں, کچھ آبجیکٹیو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں اب کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے, اس وجہ سے اب آگے جا کے صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب آج کراچی میں ہیں, اور آج انہوں نے جب ملے تاجروں سے تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ایمنسٹی اسکیم سے آپ فائدہ اٹھائیں. ظاہر ہے وقت بدلتا ہے, آپ کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. پرائم صاحب جب سے حکومت میں آئے بہت سی چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں, سیکھ کر کے انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے, ایمنسٹی پہ پوزیشن بدلی. دیٹس ون آف دا تھنگس. پہلے آپ کو معلوم ہے بہت سخت تنقید کرتے تھے. بہرحال آج انہوں نے ارج کیا بزنس کمیونٹی سے کہ آپ فائدہ اٹھائیں. انہوں نے پھر کہا کہ میں چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ پرائم صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, ان کے دوست احباب جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پرائم صاحب سے کہتے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ نیب کا کام ہے. لیکن بہرحال پرائم صاحب نے پھر یہی بات کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ خستہ حال ہمیں معیشت ملی تھی اور اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں. بات کرتے ہیں ناظرین کہ کیا صورتحال کلی کی طرف جاری ہے. ظاہر ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے, سب مسئلے مسائل ہیں, اور کوئی یکدم کوئی جادو کی چھڑی سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کہا جاتا ہے ریفارم جو ہے اٹ ول ٹیک ٹائم, کہ وہ ریفارم کرنے میں بھی وقت لگے گا, اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ فوری طور پہ تو نہیں سامنے آئیں گے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی وانٹ ٹو کوئکلی ایڈ کہ لوگ کہیں گے امید کی کرن یہ سپورٹ فنڈ کی کرن ہے جو اسٹاک مارکیٹ بڑھی ہے. بٹ بہرحال بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر, لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. ویلکم ٹو دا پروگرام ہمایوں اختر صاحب. اور ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں ہمارے دوست فاروق سلیم صاحب, بڑے ایکسپرٹ ہیں اکانومی پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت فگرز دیتے ہیں اور بہت شکایت کرتے ہیں. آج ہم نے حکومت کی طرف سے جو یہ فائنانس منسٹری کے اسپوکس پرسن تھے انہوں نے اگری کر لیا کہ جی آئیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں کہا تھا ایک سیگمنٹ میں, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ پھر بتایا گیا ان کے بہاف پہ بتایا گیا کہ یہ بہت فگرز دیتے ہیں اور بہت غلط فگرز دیتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم نے کہا بھائی آپ پھر بتا دیں ٹھیک فگرز. پھر انہوں نے کہا نہیں جی, ہم نے کہا آپ کے اسپوکس پرسن بھی تھے. انہوں نے کہا تو تھے, آپ تو نہیں ہیں, تو یہ ٹھیک بندے نہیں ہیں. بٹ بہرحال اچھا پھر تو یہ اس سے پہلے کہ ہمایوں صاحب کامنٹ کریں اپنی گورنمنٹ کے اس پہ, تو یہ بات درست ہے کہ دیر از سم پازیٹیو سائنس. یہ جو اسٹاک مارکیٹ بڑھی ہے یہ ڈالر کے حوالے سے, اور جو سعودی جو انہوں نے شروع کیا ہے اپنا پیسے ایکٹیویٹ کر دیے ہیں, isn't that major؟ اچھی خبر ضرور ہے. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی. آئی تھنک ابھی وہ فنڈ جو ہے وہ کک ان نہیں کیا ہے, اگلے ہفتے, تو اس سے پہلے مارکیٹ بڑھ رہی ہے, اور وہ فنڈ میرے خیال ہے 20 ارب کا ہے. 20 ارب اور یہاں پہ جو مارکیٹ پچھلے 2 یا 3 دن میں بڑھی ہے 300 ارب سے زیادہ کی بڑھ گئی. تو اٹس ناٹ بیکاز آف کہ 20 ارب آنے والا ہے تو ہم 300 ارب بڑھا دیں, اس کی وجہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بہت تیزی سے سوئنگ کرے, بہت زیادہ گر گئی تھی. آئی مین اسٹاک مارکیٹس ورک آن فیوچر ارننگز آپ کی کمپنیز کی کیا آئیں گی. تو ہماری جو کمپنیز لسٹڈ ہیں پاکستان اسٹاک چین میں ان کی ارننگز کو اتنی تیزی سے نہیں گری ہیں جتنی تیزی سے یہ مارکیٹ گر رہی تھی. تو آئی تھنک وہ مارکیٹ پلیئرز مسٹ ہیو ریئلائز کہ یار بہت زیادہ روپی کچھ اسٹرینگتھ آئی ہے, استحکام لگ رہا ہے. سعودی $3 بلین کا ہمارا جو ہے وہ سالانہ بچ جائے. لیکن ابھی بھی نسیم وہ جو معاشی ٹائٹینک ہے اس میں ہم ابھی بھی سوار ہیں. وہ تودہ ابھی بھی سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو بنیادی بیماری ہوتی ہے مالی مارکیٹس میں وہ بجٹری خسارے کی ہوتی ہے, اس سے پھر مزید 100 قسم کی اور بیماریاں آگے نکلتی ہیں. اور بجٹری خسارہ جو پچھلے سال
2 खरब का एस्टिमेट किया जाता, वो कोई 2.9 पे पहुंच गया है। जो अच्छी खबर है वो ट्रेड डेफिसिट के हवाले से है या करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से है। इंपोर्ट्स नीचे हैं, तजारती खसारा कुछ नीचे है, 37 अरब का हुआ करता था, कहीं 32 पे आएगा, 4-5 बिलियन का वहाँ पे बेहतरी नज़र आ रही है। बजटरी खसारे में जो है वो बदतरी नज़र आ रही। एक तीसरा खसारा है जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको मैं कहूँगा, एतबार और एतमाद का ट्रस्ट। सबसे पहला चैलेंज जो है वो नई माशी टीम को मेरा ख्याल ये होगा कि वो जो एतमाद और एतबार का रिश्ता होता है वजारत ख़जाना का, बिज़नेस कम्युनिटी का, हुकूमत का बाकी अवाम के साथ, उसको बड़े धचके पहुंचे। अच्छा फरूख साहब, बात ये कि ये एक्चुअली हम लोगों से बात करें, आज भी बात हुई बिजनेस कम्युनिटी से, तो वो कहते हैं कि जो इंटरैक्शन काफ़ी इस हुकूमत की नई टीम ने किया है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ वादे किए थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, और कह रहे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी जल्दी चीज़ें कर दी हैं, जिसमें कि लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी और ये सपोर्ट फंड, वो कह रहे हैं सपोर्ट फंड अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट, और ये पिछले 2 महीने से रिपीटेडली हम इसी पर बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटी, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह, लगता ये है कि शायद वो ट्रस्ट डेफिसिट कम हो रहा है। जी बिल्कुल, कोशिश बहुत हो रही है। नई टीम आई है और नई टीम के साथ आपने देखा कि नीचे भी कितनी तब्दीलियां आई हैं, एक पूरी नई टीम तश्कील दी जा रही है लोग और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि सेंटिमेंट्स को किस तरह बेहतर किया जाए। वो मार्केट वालों से, बिजनेस कम्युनिटी से बार बार पूछ रहे हैं कि आप हमें राय दें कि ये सेंटिमेंट जो नेगेटिव हो गया है इसको पॉजिटिव किस तरह बदलना है। तो कोशिश शुरू हो गई है। ऑन द फेस ऑफ इट आप देखिए कि बड़ी तजुर्बाकार टीम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सलाहियत भी नज़र आती है, तजुर्बा भी नज़र आता है। क्रिटिसिज्म हुमायूं अख्तर साहब रहता है। आज रज़ा रबानी साहब की स्टेटमेंट में पढ़ी थी वही कि IMF इज़ नेगोशिएटिंग विद IMF। अच्छा बताते नहीं हैं, क्यों नहीं हमें बता रहे। फिर हर एक से बात करो, कहते जी अभी वाई इज़न्ट द IMF अग्रीमेंट आउट इन पब्लिक। तो आप बताइएगा कि कोई वजह है कि अभी नहीं, कोई मतलब कोई वक्त होता है जब आप शेयर करते हैं IMF की अग्रीमेंट? मुझे पता नहीं कि IMF से गवर्नमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि इसको पब्लिक कब करना है। ऑब्वियसली ये अभी फाइनली अप्रूव्ड एग्रीमेंट तो नहीं है, इसने इट हैज़ टू गो थ्रू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द IMF। रज़ा रबानी साहब मुझे पता नहीं कि कैसे ये कह सकते हैं। सब कह रहे हैं 21 में से 11 IMF प्रोग्राम तो पीपल पार्टी लाई थी। नहीं वो कह रहे हैं IMF से नेगोशिएट कर रही है, वो कोई और नौयत का IMF। तो मुझे बताइए कि मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर याकूब साहब IMF से आए थे, वो भी 1993 में पीपल पार्टी लाई थी। उसके बाद उनको एक्सटेंशन दी नवाज शरीफ साहब ने। महबूबुल हक साहब वर्ल्ड बैंक से आए थे। सरताज अजीज जिनकी मैं बहुत एहतराम करता हूँ वो FAO से आए थे, हालांकि ब्यूरोक्रेट थे पाकिस्तान के। इशरत हुसैन साहब, शमशाद अख्तर साहिबा, ये लोग कहाँ से आए थे जो कि को पहली दफ़ा हो गया है। ये पहला IMF प्रोग्राम है हमारा, तो ये वैसी वाकई पहला है। और ये एग्जैक्टली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है। फ़ारूक को पता होगा जो 2013 में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, फ़र्क सिर्फ ये है कि तब 14 ट्रिलियन डेट था पाकिस्तान का, 31 ट्रिलियन डेट है। तब 2.5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था, अब 19 बिलियन है। शुगर करें वो 12.5 बिलियन पे अब श्रिंक किया है। ये बबल तो नहीं है स्टॉक मार्केट जो बढ़ी है 2000? नहीं बबल नहीं है, बबल नहीं। मैं फ़ारूक से इनकी जो रीजनिंग है वो मुनासिब है, क्योंकि जो अर्निंग्स हैं कंपनी की, लिस्टेड कंपनीज की, उसमें इतना वो इतनी डाउन नहीं होनी चाहिए कि शेयर्स इतने नीचे चले। ये करेक्शन है, ये डाउनवर्ड आया, ये करेक्शन है और आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टे देयर। देखिए 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट करेगी अब। एक तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हमें कहा जाता है कि जी इंडस्ट्री का FPR का रेवेन्यू क्यों कम हुआ है। माजी की हुकूमत ने जो काम किए और उसकी जो नतायज निकले, उसमें से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब बिजनेस कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव हो गई है। हमने तो नहीं की ना, हमने तो कोई कदम नहीं उठाया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव होगी तो FPR के 75% रेवेन्यू जो है वो इंडस्ट्री से आता है। वैसे रेवेन्यू बढ़ाए हो नहीं पाया। साहब योर ब्रदर वाज देयर। नहीं, my brother was in PMLN time मैं उसी की बात and he doubled the revenue। तो मैं यही तो कह रही हूं, he doubled the revenue। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ आबिद सुलेरी साहब है, उनको भी वेलकम हम करते हैं और उनकी तरफ जाएंगे। जी कैरी ऑन। अच्छा, दूसरा 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपने देखा है, बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि NAB ने ऐलान किया है कि वो बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेट्स को, they'll be very careful
initiating inquiries against them, क्योंकि बहुत सी इंक्वायरीज, अब वो इंक्वायरी ऐसी होती है कि वो खुल जाती है, फिर वो ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। भाई या तो आप इंक्वायरी करें 2-4 महीने करें, उसके बाद या रेफरेंस बनाएं या उसको फारग करें। तो ये अब मेरा खुशाइंद चीज़ है, ये बिजनेस कम्युनिटी की हरासमेंट रुकेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने LTFF एक स्कीम है जिसके तहत 6% पे 10 साल का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मिलती है, उसका लिमिट बढ़ा दिया है, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अब कोशिश हमारी ये होगी कि उसका लिमिट फर्दर बढ़ाया जाए। क्या एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी या एक्सपोर्ट के, बट अब कोशिश होगी कि उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वगैरह पे लाया जाए। ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में NTN रिक्वायरमेंट है, ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अभी नहीं बनी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इस NTN को हटा के अगर आप सिर्फ CNIC के इस्तेमाल पर रख दें तो आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर बड़े तेजी से ऊपर चढ़ेगा। एमनेस्टी स्कीम से, एमनेस्टी स्कीम, अच्छा आपकी कोशिश है, ये इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं, कोशिश है तो कुछ उसके नताइज नजर आएंगे। ऑटोमोबाइल को तो निकाल दिया। देखिए अभी शेख साहब मेरे कॉलीग रह चुके हैं, मेरा उनसे और बैठ के हम गपशप मारते हैं, तो उनकी सोच भी पॉजिटिव है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। देखिए आप रियल एस्टेट सेक्टर में ही हटाइए, ट्रेडर को ज़रा थपकी मारें। देखिए जो मेरी गुजारिश है कि जब एक स्टेबिलिटी आ जाती है फिर आप रिफॉर्म पे तवज्जो देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिफॉर्म पे अभी तवज्जो दे देंगे तो आप हर चीज को मुंजमद करके रखते हैं। बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो ये लोग बैठे इतने महीनों से अब जरा इस वक्त तो ये जरूरी चीज है कि पहिया चलाने वाली बात करें रियल एस्टेट सेक्टर का, इंडस्ट्री का, ओके, क्योंकि श्रिंकेज जब आएगी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 80% ग्रोथ और 80% नौकरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने देनी। बड़ी अहम बातें आप करें नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम बात करेंगे आबिद सुलेरी से, और ये भी पूछेंगे हुमायूं अख्तर साहब से कि जो ये बातें कह रहे हैं कोई इनकी बात सुन रहा है क्या, नई इकोनॉमिक टीम भी ऐसे सोच रही है जैसे ये सोच रहे हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं इक्तिसादियात के हवाले से और ये कि पिछले 2-3 दिन में कुछ लगा के सम ब्राइट स्पॉट्स, जो एक बड़ी क्लाउडी सिचुएशन थी, ज़रा परेशान करने वाली, तो हम अपने पूछे पैनलिस्ट से कि ये इज़ इट हेयर टू स्टे। आबिद सुलेरी साहब नाज़रीन इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं हुकूमत की, तो उनसे पूछते। पहले तो वेलकम टू द प्रोग्राम आबिद, ये बताइए कि अभी आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है वो असद उमर साहब के जाने के बाद फिर भी कायम है? काउंसिल है ये, फाइनेंस मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल नहीं थी, तो ऑब्वियसली जब तक इसको प्राइम मिनिस्टर डिनोटिफाई नहीं करते तब तक तो इसको ये कायम नहीं है। अच्छा गुड, तो मीटिंग कब हुई इसकी आखिरी? इसकी लास्ट मीटिंग जो थी ये असद उमर के मतलब फरवरी या मार्च में हुई थी, कैबिनेट शफलिंग से पहले। जब से कैबिनेट शफल हुई उसके बाद वो बेल्ट एंड रोड फोरम आ गया, वहां चले गए थे शेख साहब, फिर IMF का वफ्द आ गया, तो हमें बताया गया था कि जो ही IMF के साथ कुछ चीजें फाइनल होती हैं तो फिर एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें EAC मेंबर्स को एतमाद में लिया जाएगा इन चीजों पर। अच्छा चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट के अब जो सिचुएशन है पिछले 2-3 दिनों में आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जो सिचुएशन 11 मई के बाद डेवलप हुई थी वो नी जर्क रिएक्शन था, और नी जर्क रिएक्शन भी मार्केट का और बिजनेसेस का शायद इसलिए था कि प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया गया था स्टेक होल्डर्स को कि IMF के इस प्रोग्राम क्या चीजें होंगी, प्रायर एक्शंस हमें क्या लेने होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाने से पहले, और उसका शायद स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स ने काफी फायदा उठाया, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में। अब अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो पिछले 6 साल का जो डाटा कहता है कि स्टेट बैंक ने पिछले 6 सालों में, और ये 2013 से लेके 2019 अप्रैल तक की मैं बात कर रहा हूँ, $44 बिलियन जो थे वो स्टेट बैंक ने सेल किए थे ओपन मार्केट में रुपए की कीमत को इस्तेकाम पे देने के लिए। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास $40 बिलियन यानी $6-7 बिलियन साल के हैं स्टेट बैंक के पास, तो फिर तो आप अपने रुपए को मुस्तहकम रख सकते हैं। अगर नहीं है तो जो प्रेशर पड़ा था एकदम से स्पेकुलेटिव बायर्स का और मैन्युपुलेटर्स का,
3-4 रोज मतवातर रुपए की कदर जो है उसमें कमी आती रही। मेरा ख्याल है सऊदी ने जो एक्टिवेट किया है अपनी जो फैसिलिटी है उसकी वजह से भी तो कुछ थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, एटलीस्ट साइकोलॉजिकली। जी, ये सऊदी फैसिलिटी है, अगर आप IMF की वेबसाइट पे देखें तो उसमें ये फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से प्लेजेस को मटीरियलाइज करने के लिए कहा गया था। ये भी एक प्रायर एक्शन है और ये एक यकीनन पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि सऊदी हुकूमत ने इस प्रायर एक्शन को पूरा किया। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी पड़ी है और अब इससे ज्यादा डॉलर को होल्ड करना और इन्वेस्ट करना जो है वो शायद डॉलर के इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हम रियल स्टेट सेक्टर जो है उसको खोल देते हैं तो आप देखेंगे कि रुपए की कीमत में ना सिर्फ ये इस्तेकाम रहेगा बल्कि बहुत से जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने कि पिछले 1 साल में डॉलर में इकट्ठा कर रखा था अपना सारा कुछ, वो बड़ी तेजी के साथ रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो यकीनी तौर पे मैं ये रिकमेंडेशन होगी, अगर EAC की मीटिंग होती है तब भी, नहीं होती तो फिर भी मैं इस रिकमेंडेशन को मुतल्लिका काम। अच्छा, 1 मिनट, ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट है इसको खोल दिया जाए, तो आप वही कह रहे हैं जो हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को बिजनेस करने देनी चाहिए रियल एस्टेट में? बिल्कुल, देखिए जी, मैं ये कह रहा था कि रियल एस्टेट पे डेफिनेटली FPR को, नॉन फाइलर्स को हर तरह के बिजनेस करने की इजाजत देनी चाहिए और उसके बाद ये FPR की इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे उसको लगता है कि टैक्स अवेडर्स ने बिजनेस किया है उनको वो डिमांड नोटिस भेजे। आप अगर उनको हर तरह की एक्टिविटी से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो जाहिर है डॉलर जो है ये मजीद महंगा होता जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और जिन लोगों के पास, नॉन फाइलर्स के पास पैसा पड़ा होगा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये आप अहम बात करें, नॉन फाइलर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो मैं चाहूंगी कि एक तो आप बताएं पहले कि क्या कभी ये डिस्कशन हुई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में और ये बात कितनी आगे तक जा चुकी है, क्योंकि हुमायूं अख्तर साहब भी ये कह रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करें लोग कि ये आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की तब्दीली आएगी? जी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में सच ये बात जो है वो डिस्कस नहीं हुई है, लेकिन ये मेरी जाती राय है कि नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट जो है उसको खोल देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर हम अल्टीमेटली या सिर्फ गोल्ड मार्केट तक महदूद होकर रह जाएंगे या डॉलर तक महदूद होकर रह जाएंगे। जिन लोगों के पास पैसा है, अगर वो पैसा, उसकी सर्कुलेशन नहीं होती है इकोनॉमी में, तो फिर वो पैसा कहाँ पे जाएगा? फरूख, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नॉन फाइलर्स रियल एस्टेट के हवाले से बात हो रही है इस पे, तो फिर क्या कहें, मतलब पॉजिटिव साइड इसकी जाहिर है यही है कि मनी सर्कुलेशन होगी एंड सो ऑन सो फॉर्थ, जो स्टैग्नेशन है वो कम होगी, लेकिन ये फिर हम समझे कि एक प्लान था जो कि डिडंट वर्क आउट। आई थिंक माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हम वो हमेशा ब्लैक मार्केट की बात करते हैं, एक तो उसको ब्लैक मार्केट नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ वो इनफॉर्मल सेक्टर है और वो दुनिया में हर जगह बहुत है। हमारे यहाँ तकरीबन 70 से 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे अभी हुमायूं साहब ने कहा कि वो मईशत का पहिया जो है उसको अगर आप चला देंगे, उसके नतीजे में हुकूमत के पास भी रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, मुल्क के अंदर जो है वो बेरोज़गारी भी कम होगी। 3 हकायक, अभी तो सब चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, 3 जो इवेंट्स हमारे सामने आने वाले हैं अगले महीने के दौरान। देखिए, जून के शुरू में हम बजट पेश किया जाएगा और उसमें 700 से 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस आएंगे। हम एग्री कर चुके हैं IMF से। उसमें वो कॉस्ट रिकवरी का एक बात की गई है, 220 अरब का तकरीबन बिजली के इजाफी जो अखराजात हैं वो सार्फिन के ऊपर आएंगे। अगर 220 आज ये उमर साहब कह रहे थे, अयूब उमर, के उन्होंने जो बिजली के खसारा कह रहे हैं कम किया है और जो बिजली चोरी की है हो रही है उसको भी कम किया है। काफ़ी वो इंटरेस्टिंग कुछ। मैं ये समझता हूँ कि अगर वाकई में चोरी उन्होंने कम की है तो फिर ये रफ्तार जो गर्दिशी कर्जे का मैग्नीट्यूड है वो नहीं बढ़ना चाहिए। वो बढ़ रहा है, वो अभी भी बढ़ रहा है, बल्कि पिछले सालों के मुकाबले में डबल हो चुका है। पहले 1 अरब रोज का बढ़ा करता था, अब ये 2 अरब का बढ़ रहा है। इसका जिम्मेदार आप PTI को नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि पहले 22,000 मेगावाट थी, अब 34 पे। लेकिन 3 चीज़ें नसीम जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो बजट आएगा, उसमें ये नए टीके अवाम को लगने हैं, हम अग्री कर चुके हुए हैं। उसके बाद मिडल ऑफ जून में वो FATF की ऑरलैंडो में मीटिंग हो रही है, वो भी एक बड़ा इवेंट होगा कि हम इसी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में रहते हैं, वहां से निकल जाते हैं या ब्लैक में चले जाते हैं, और फिर एंड जून में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मामला है वो किक इन करेगा, वो फाइनल होगा। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी, अगर आप टेक्सटाइल्स की बात करें तो वो पिछले कुछ दिनों से बहुत नाराज बैठे हैं।
2/3 ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہماری ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے جو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز کہا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بجلی بھی سستی ملے گی اور گیس بھی سستی ملے گی. ٹیکسٹائل کو اور مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کراچی میں آپ سستی دیتے ہیں بجلی ہمیں اور لاہور میں مہنگی دیتے ہیں. وہ میرا خیال گیس کا ریزالو ہو گیا تھا سر, وہ کل وڈرا کر لیا گیا. اچھا کر لیا, جی ہاں, وہ پنجاب میں پھر مہنگی, جی پھر مہنگی. حماد اظہر نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا کہ وہ اکنامک ایڈوائزر, میری انفارمیشن کے مطابق وہ جو پیکج دیا گیا تھا جس میں زیرو ریٹڈ انڈسٹری کریٹ کی گئی تھی اور ان کو بجلی کا اور گیس کا ریٹ فکس کیا گیا تھا 650 پہ. فارملی تو نہیں اناؤنس ہوا؟ جی فارملی اناؤنس ان کے, بٹ فرق آئی تھنک یہ جو ڈسپیرٹی تھی گیس ریٹ میں سندھ اور پنجاب کی وہ ریموو ہوگی اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو اسٹے. وہاں پہ 1300 پہ دے رہے تھے, یہاں سے مجھے امپریشن یہ ملا ہے کہ وہ جو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز کے حوالے سے سہولیات دی گئی تھیں وہ وڈرا کر لی گئیں. اگر وہ وڈرا ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ پائیں گی, کیونکہ یہ ایکسپورٹ ریلیٹ کا کانسنٹ فوکسڈ ایریا ہے. اور یہاں پہ اگر آپ بجلی بڑھائیں گے, یہاں پہ آپ گیس بڑھائیں گے تو پھر وہ جو ایکسپورٹ کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ 3 اہم چیزیں, اور اس پر میری نظر میں you'll know better, بٹ زیرو ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیے کیا گیا تھا کہ عام طور پہ جب اس کے ریفنڈز آتے تھے تو وہ ہمیشہ ریڈ میں رہتا تھا وہ اکاؤنٹ, کیونکہ وہ آپ زیادہ ریفنڈ دے دیتے تھے. اس لیے فیصلہ ہے پہلی دفعہ 2005 دیتے نہیں تھے, زیادہ دے دیتے تھے کہ آپ اس کو زیرو ریٹ کر دیں, کیونکہ وہ تو اکاؤنٹ ہی 15 بلین نیگیٹو پہ چلتا ہے, گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ سوچ لینا چاہیے ابھی آئی تھنک کہ یہ زیرو ریٹڈ سے ہمیں الٹا لینے کے دینے تو نہیں پڑ جائیں گے, کیونکہ ریفنڈ زیادہ نہ دینے پڑ جائیں. اچھا, لیکن یہ میرا خیال ہے اسی پر پروگرام ختم کرنے کا بھی وقت آ گیا. لیکن اوورآل اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت جہاں سے اس نے شروع کیا تھا کہ آ کے بھگڑ دگڑ اور اس کو پکڑو اس کو پکڑو, یہ کرو وہ کرو, ایک دم سے لگاتا ہر چیز رک گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے نکل کے کچھ اب آہستہ آہستہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے, وڈ اٹ بی کریکٹ؟ نسیم 3 دن کے ڈیٹا کے بیسس کے اوپر ہم یہ نتیجہ شاید نہیں نکال سکتے. آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں 3 دن کے ڈیٹا, ابھی ہمارے پاس 3 دن کا ڈیٹا ہے کہ سعودی فیسلٹی آ گئی, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. نہیں, بٹ یو آر سیئنگ یور سیلف کہ بزنس کمیونٹی کو یہ مل رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, بتائیں کہ ہم کانفیڈنس کیسے بلڈ کریں. تو یہی تو چیزیں ہیں دیٹ دے نیڈ ٹو ڈو. اور جیسے ہمایوں اختر صاحب, اف یو کنسیڈر ہم ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ, ہی مے ناٹ بی ہولڈنگ اے پوزیشن, لیکن ابھی یہ جو بتا رہے ہیں کہ جی گفتگو یہ ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹی شروع کریں, تو دیکھیے اصلاحات کی بات ابھی بھی نہیں آ رہی کہیں بھی. جب تک ریفارم نہیں کیا, آپ بجلی کا سیکٹر جب تک ریفارم نہیں کریں گے تو یہ 1100 ارب کا جو گردشی قرضہ تھا اگست میں 1600 پہ پہنچ گیا ہے, اس کا کیا حل ہوگا؟ گیس کی جو چوری ہے, میرے تخمینے کے مطابق 18 سے 20% کی گیس کی اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ناظرین, اسی پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. لیکن فاروق سلیم صاحب نے بڑی کہہ دیا, انہوں نے بریک لگا دی, انہوں نے کہا یہ آپٹمزم کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ابھی 3 دن کے ڈیٹے پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بات تو ٹھیک ہے, ہمارا خیال تھا کہ شاید حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا رخ بدلنا ہے, لیکن بہرحال. اور پروگرام ختم کرتے ہیں اس سے پہلے یہ بھی کہہ دیں کہ جو ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا پروگرام کے کہ نیب تو خبریں بناتی تھی, ابھی نیب خود ہی خبر بن گئی ہے, اور امید کرتے ہیں وہ بھی ریزالو ہو. اینڈ وی سپورٹ جو کمیٹی کی بات کی ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے, کہ کمیٹی بنے, انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا اور ختم فیکٹس پہ ہونا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.